haba This is 2 inches below the knee ko. Square neck, short sleeves, may garter puff, may tali po sa likod. May tali sa likod. XL34. XL34, blue flower, 100 pesos. Blue flower. Next mga mami, this one pang office, pang church, pwede. Okay, maganda rin to mga madam. Ang ganda ng color niya. Meron siyang waist, long sleeves, tiklupin mo, may tali sa likod. May tali sa likod. Size large 30-32. Code Shala. 100 pesos. Size large 30-32. Shala 100. Tag. Tag. Ma'am Crystal, Kula, yours na po. Blue flower, Ma'am Raquel, yours na po. Shala, Ma'am Jessie. Maganda cut nito, Ma'am Jessie, yours na. Next mga mami. This one's smacking, Chalice. Smacking. Garterize mga madam. Top details. Garterize din siya mga madam. Large 32, XL 34. Code Garter, 100 pesos. Large 32, XL 34, Garter 100. Next mga mami, this one is a polo dress. Ayaw nang masyado mahaba. This is just 2 inches below the knee ko. Ang fabric niya, papolo. Para kayo bumili sa Lacoste. Gumagana ang butones mga mami, may bewang po. Okay, saktuhan lang sa haba. XL34. XL34, gray zipper, 100 pesos. Stretchy siya mga mami, XL34. Mary Jeanette Hebras, yours na po. Gray zipper, Ma'am Yana, yours na po. Next mga mami, cute na to. Ang cute. Very stylish. Very ano to. Heart Evangelista. Ang ganda. Garter bewang mga madam. Uy, maganda to mga mami. Garter. Branded pa. Parang bago. Maganda to. Small to med. Good, maganda. Small to med. Good, maganda. 100 pesos. Next mga mami. Para sa ayaw ng sobrang haba. Ito po para rin bago. May Chinese lock lang siya. Ang sleeves niya po, it's puff. May garter. Sexy pero walang bewang. Walang cut. Dito. Walang cut. Size large. 30-32 China, 50 pesos. Ganda ng tela na ito, te. China, 50. Size large, 30-32. Ma'am Diana. Yours na, Ma'am Diana. Miranda. Ganda yun. Next, magsimba ka na lang muna, te. This one is double lining. Medyo, pwede pan church to, mga madam. Di naman siya super formal. Okay, double lining, mga mami. Double lining. Small semi-med. Small semi-med. Good semi-formal. 50 pesos. 24-26 lang, ha? Ma'am Tintin, saya ka, yours na po. Semi-formal, 50 pesos, 24-26 waistline. Teka lang mga mami.
Thank you po. Ma'am Diana. Next mga mami, ito maganda to.